mo, lulod tayo. Umukungkuha na rin. Tayo central loop. Central loop, napusot. Napusot sa siksikan. So yan. HPC truck tayo ah. Ito to. Oh, Robert Banson. Ska Robert Banson. Yan. Pasok. Ulit team. Robert Banson ulit. Mga pakpak ay buntot nila. Robert Banson. Pasok. Ay. Kalito Eusebio. Nalukot yung mga ano. Naligo. Kalito Eusebio. Kaya kita ibon? Naman. Sige pala ng training box natin. Okay. Kalito Eusebio. Robert Banson uli. Color, opal. Dumihan yung mga buntot ah. Opal. Robert Banson yan. Ska Robert. O, linyada namin yan o. Kadindo. Siya nag-breed na ito. Yan. Taiwan Cross ano, de Bruxelles. Karomi de Bruxelles. Taiwan ni Omay sa Garden, Pangasinan. Pero halos bloodline din daw niya yan. Ni Utol Eugene Zamora. Ito Nesmate nun. Mga din doon, Nesmate nun. Sabi mo, update. Nangihingi ka ng update to. Ayan. Targa natin sa truck ng NHPC. Kumangit yung mga buntot nagsiksikan. Lain kapatid din nun. Eugene Zamora, taga Pangasinan. Tapos si Utol yung Pilid. Bali-baliktad kasi mga pangalan. Nesmate yun. Ito yung paborito ko din to. Okay din to. Umuwi ah. Ito yung linyada to. Ang nag-breed nito si Kadindo. Ano ba to? Viberman daw to eh. Itaka na. Tapos ito ay Tahulo. Oh, shoutout Tahulo. Ayan natin kung magkakasoya ka ngayon. Pasok ka doon. Oh, Robert Banson ulit. Naku, dumumi talaga mga buntot. Visit. Banson ulit. Robert Banson. One-sider. Dumi. Puti. Kabila, blue bar. Ang dumi ng buntot. Ano ba yan? Basa kasi ano na. Pasok. Robert Banson ulit. Daming ibon ni Robert Banson. Puro norte. Hintayin ko kayo bukas ha. Pula. Robert Banson. Okay, good luck bukas ha. Abangan natin bukas. Mag-update tayo bukas. Abangan yung mga update natin, mga utol natin. Right. Patay mo na. Okay na.